pa ma pa ni pa ma pa ga ma sa ga ni sa pa ni sa ga ma ma ga ma pa ni pa pa ni sa sa ga sa ni sa ni pa ma pa ni pa ma pa ga ma sa ga ma pa ma ga sa ma ga ma ka ma ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa. त्रिभुवन सारे वसुधारे तमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानंदे परमानंदे गुरु करुणामयि कातर वंदे तब तट निकटे यस निवास खलु वैकुंठे तस्। स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि ये जो गंगा सागर धाम है और ये जो प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला का आयोजन होता है और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से सभी यहाँ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। तो गंगा सागर की कथा इसको भूमिका में रखते हुए इसकी महिमा क्या है, कहाँ से जुड़ी हुई है, इसकी चर्चा हम सभी करेंगे। सबसे पहले तो इस सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा के पुत्र हुए प्रथम प्रजापति श्री करदम जी महाराज। करदम जी से भगवान ने कहा आप विवाह करिए और आपके यहाँ स्वयं मैं ही पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। मनु महाराज की 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जिनमें माता देवहूति का विवाह मनु महाराज ने करदम जी के साथ संपन्न किया। एक एक करके करदम जी की 9 बेटियां हुईं और 9 बेटियों के बाद जब पुनः देवहूति मैया गर्भ धारण करती हैं तो उनके गर्भगृह में साक्षात भगवान कपिल का प्राकट्य होता है। कपिल भगवान प्रकट होते हैं और समय आने पर करदम जी की सारी कन्याओं का विवाह संपन्न होता है। और जैसा करदम जी ने विवाह के पहले कहा था कि एक संतान होते ही मैं तपस्या के लिए निकल जाऊंगा,
करदम जी तपस्या के लिए चले गए। घर में देवहूति मैया और पुत्र के रूप में कपिल भगवान बचे। एक दिन अपनी इंद्रियों की दास्ता से खिन्न होकर के विषय भोगों से जब मन में वैराग्य आ गया तो आ करके देवहूति मैया कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं। निर्विण्णा नितराम भूमन असदिन्द्रियवर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवहूति मैया कहती हैं कि मैं विषयों से, इन भोगों से आज मेरे मन में ये वैराग्य उत्पन्न हो रहा है और अपना मन हटा करके भगवान में कैसे लगाएं, इसका उपाय बताओ। भगवान कपिल भागवत में वर्णन आता है 8 अध्यायों में सांख्य योग के माध्यम से अपना दिव्य गूढ़ ज्ञान देवहूति मैया को प्रदान करते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, मैया ये जो हमारा मन है यही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और यदि मन को संसार में लगाया जाए तो यही मन संसार में लग करके हमारे बंधन का कारण हो जाता है। और इसी मन को संसार से हटा करके श्याम सुंदर या राम जी के चरणों में लगाया जाए तो यही मन हमारे मुक्ति का कारण बन जाता है। अष्टांग योग आदि का वर्णन करके सुनाया। कपिल भगवान कहते हैं, मैया यदि मन को भगवान में लगाना है तो जो संत जन जिनका मन भगवान में रमा हुआ है ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य स्वीकार किया जाए तो हमारा भी मन भगवान में ही रम जाएगा। दिव्य उपदेश कपिल भगवान प्रदान करते हैं। मैया कहती हैं, भैया जिन संत महापुरुषों की बात करते हो उन संतों की परिभाषा क्या है। यहाँ मेला में बहुत से साधु संत आते हैं परंतु सच्चे संतों की पहचान क्या है। कपिल भगवान कहते हैं, मैया महात्माओं के लक्षण आपको बतलाता हूं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कपिल भगवान कहते हैं, मैया संतों का जो पहला लक्षण है वो है तितिक्षवः। संत महात्मा
परम सहनशील होते हैं। उन्हें किसी के मान और अपमान से कोई फर्क नहीं होता। दूसरी अवस्था है कारुणिका है। संतों में परम करुणा होती है। और तीसरा सुहृदय सर्वदेहि नाम। इस पूरे संसार के जीव जगत को संत जन अपना परिवार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं। और भारत भूमि के संतों ने ही इस पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का ये दिव्य भावना प्रकट की और ऐसी उद्घोषणा करी कि ये पूरा विश्व ही हमारा बंधु है, पूरा विश्व ही हमारा अपना है। क्योंकि भगवान का एक नाम है विश्वंभर, विश्वनाथ। इस विश्व के रूप में परम पुरुष परमात्मा ही प्रकट हैं। और जब सारा संसार ही भगवान का स्वरूप है और संत जन इसे स्वीकार करते हैं, तो उसका फल क्या होता है? अजात शत्रवः, उनका कोई भी शत्रु नहीं होता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी जीवों के भीतर एकमात्र सिया राम जी ही विराजमान हैं, तो हम किससे शत्रुता करें? और शांताः, परम शांत होते हैं। एक एक करके महात्माओं के लक्षण बतलाए कि मैया ये सभी लक्षण जिसके भीतर प्रकट रूप से दिखाई दे, उनके आचरण में हो, उन्हें ही संत मानना चाहिए। और ऐसे संत महापुरुषों के चरणों की रज सिर पर धारण की जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। भागवत में ही सूत्र आता है, बिना महत् पादरजोभिषेकम। महापुरुषों के चरणों की रज जब तक कोई भी अपने शीश पर धारण ना करे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। दिव्य उपदेश कपिल भगवान ने देवहूति मैया को दिया और मैया प्रसन्न हो गई। संसार से मन को हटा करके एकमात्र भगवान के चरणों का चिंतन करने लगी और अंत में भगवान के ही परम धाम को प्राप्त हुई। कपिल भगवान वहां से उठ करके चल दिए और यहीं समुद्र के पास आए और सागर ने कपिल भगवान का दिव्य स्वागत किया और अपने बीच में ही कपिल भगवान को स्थान दिया, जिसका नाम आज गंगा सागर है। यहीं पर कपिल भगवान तपस्यारत हो गए। अब जो कथा अयोध्या से जुड़ी हुई है, थोड़ा अपना मन उस तरफ लेकर के चलें। अयोध्या में महाराजा सगर सूर्य वंश में प्रतापी सम्राट हुए। एक एक करके अनेक यज्ञ कर डाले और उनके यज्ञों की जब विशेषता बढ़ती गई, उनका नाम बढ़ता गया, यश बढ़ता गया, तो देवताओं के राजा इंद्र को ईर्ष्या हो गई और छल करके महाराजा सगर का यज्ञीय अश्व चुरा करके ला करके यहां कपिल आश्रम में बांध दिया।
राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सबको आदेश दिया, जाओ और चाहे पाताल तक ही क्यों न जाना पड़े, इस धरती को ही विदृढ़ करते हुए कहीं से भी यज्ञीय अश्व खोज करके लाओ। और धरती का खनन करते हुए इतना खोदा कि एक सागर ही बन गया। और धरती खोदते खोदते कपिल आश्रम में आ पहुंचे। कपिल भगवान के आश्रम में आकर के देखा तो अश्व बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों को लगा कि इन्होंने ही हमारे अश्व को चोरी कर लिया है, तो उल्टी सीधी बातें कहने लगे, अपमान करने लगे। तो तपस्या में रत हुए कपिल भगवान के नेत्र खुल गए और उनकी नेत्राग्नि से ही सगर के 60,000 पुत्र एक क्षण में जल करके भस्म हो गए। अपने पुत्र अंशुमान को भेजा कि जाओ, हमारे 60,000 पुत्र गए, लौट करके नहीं आए, कारण क्या है? देखते देखते यहां तक आए, कपिल भगवान के चरणों में प्रार्थना करी। कहते हैं, महाराज आपके द्वारा भस्म तो हो गए, परंतु हमारे पूर्वजों के उद्धार का कोई उपाय बताएं, इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल भगवान ने कहा, एक ही उपाय है कि स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाया जाए और गंगा का जल जब इनके भस्म हुई राख से स्पर्श होगा, जब गंगा में इनका अभिषेक होगा, तभी इनका उद्धार हो सकता है। एक एक करके इन्हीं के वंश में महाराजा दिलीप आए। उन्होंने तपस्या करी और अंत में महाराजा भगीरथ के माध्यम से घोर तपस्या के द्वारा गंगा का स्वर्ग से अवतरण हुआ। स्वर्ग से गंगा जी आई, परंतु धरती उनके वेग को सहन नहीं कर सकती थी। तो भगवान शिव की तपस्या करी और भोलेनाथ प्रकट हुए, गंगा स्वर्ग से आई और शिव जी ने संपूर्ण गंगा के वेग को अपनी जटाओं में ही धारण कर लिया। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, अपनी जटाओं से पुनः गंगा जी को शंकर जी ने प्रवहमान किया और गंगा जी बहते बहते आगे आगे भगीरथ थे, पीछे पीछे गंगा, और आकर के अंत में गंगा जगह जगह से, पहाड़ों से, शहरों से, अनेक नगर ग्राम से होते होते आकर के यहाँ गंगा सागर से मिली और सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। तभी से गंगा और सागर के मिलन से इसे मिलन तीर्थ कहते हैं। 60,000 पुत्रों का मोक्ष हुआ तो ये मोक्ष धाम भी है। और भगवान के जो 24 अवतार हैं, उनमें 5वें अवतार के रूप में भगवान कपिल सदा से ही यहां तपस्यारत हैं। ऐसी अनेक माध्यम हैं जिससे इस सागर की और गंगा का यहां विलय होता है। सागर में एक तो गंगा गोमुख से निकलती है और आकर के यहां सागर में मिल जाती है।
आरंभ कहाँ से है और अंत कहाँ होता है, इन दोनों की ही महिमा होती है। ऐसा दिव्य इस गंगा सागर का महात्म्य, और गंगा जहां पर प्रवाहित होती हैं वहां कई कई कोसों में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वहां किसी का भी किसी भी तरह से देह त्याग होता है तो वो भगवान के परम धाम को ही प्राप्त होता है। गंगा के सानिध्य की ही ऐसी महिमा है। और कहीं गंगा में आचमन कर लिया जाए तो उसकी और महिमा है, और गंगा में संपूर्ण स्नान ही हो जाए तो उसके सौभाग्य का कहना ही क्या है। कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है, और ये पर्व विशेष इसलिए होता है क्योंकि कल भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं। साल में, वर्ष में 2 अयन होता है, एक उत्तरायण, एक दक्षिणायन। तो उत्तरायण का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व होता है, और जिस दिन अयन बदलता है, भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं, उस दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है। और वो पर्व गंगा सागर में मनाया जाए तो उसका विशेष महत्व होता है। परम पूज्य धर्म सम्राट कपिल मुनि मंदिर के महंत हमारे पूज्य गुरुदेव श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज, उनके द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी, उनके माध्यम से ये दिव्य भव्य गंगा सागर का ये दिव्य संगम और यहाँ की जो व्यवस्था है वो प्रत्येक वर्ष यहाँ होती है। और भगवान कपिल मुनि के आशीर्वाद से इसमें प्रत्येक वर्ष दिव्यता भव्यता बढ़ती ही रहती है। ऐसे दिव्य गंगा सागर धाम में हम सभी बैठे हुए हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान कपिल मुनि सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। माँ गंगा में सभी बिना किसी समस्या के भाव से स्नान करें। गंगा सागर धाम की, कपिल मुनि भगवान की जय श्री राम। इस ई स्नान सेवा के लिए हेलो, हेलो हेलो हेलो,
আব্বা হ্যালো রাম নারায়ণ রাম রাম নারায়ণ রাম রাম নারায়ণ রাম। আজকে এই পুণ্য তিথিতে পুণ্য স্থানে আমরা সমবেত হয়েছি জন্মসিদ্ধ দেবপুরুষ ঠাকুর শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের মুখ নিঃসৃত কিছু কথা শোনার জন্য, যা হলো বাস্তবিকতা ও আধ্যাত্মিকতা। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আধ্যাত্মিকবাদ কি, আধ্যাত্মবাদের মূল কথা কি, আধ্যাত্মবাদের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু। উনি বলেন আমাদের বিশদভাবে জানতে হবে যে এগুলো কি। যার মধ্যে মন আছে, যার মধ্যে চিন্তা আছে, দেহের মাধ্যমে যা কিছু করছো সেটাই আধ্যাত্মিক, সেটাই আধ্যাত্মবাদ। আধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক, বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোনো গল্প, কল্পনা, ভাব আর উচ্ছ্বাসের স্থান নেই। আধ্যাত্মবাদ দেহতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিজেকে জানলে বিশ্ব বিরাটের সুরের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করলেই সব কিছু জানা যাবে। আধ্যাত্মবাদের মূল লক্ষ্যই হল সর্বমানবের সর্বাঙ্গীন মুক্তি, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা, আত্মার সাথে আত্মার সংযোগ, পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্পূর্ণভাবে মিশে যাওয়া। সেখানে নিজের বলে কিছু থাকবে না। আধ্যাত্মবাদের মূলেই আছে বিশ্ব প্রকৃতি যে নির্দেশে, যে ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে তার সঙ্গে মহামিলন। এই মিলনের সংযোগকারী সেতু হল অহিংসা, ত্যাগ, প্রেম, ভালোবাসা ও মানবতা বোধ। আর এইগুলোই হল সর্বশক্তির আধার। আধ্যাত্ম সাধনার কাজই হল সকল দিকে সবাইকে সচেতন করে তোলা, আত্মসচেতন হওয়া। আধ্যাত্মবাদের একটি দিক হল আত্মা সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক। ব্রহ্ম হল বিরাট, পঞ্চভূতের ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বোমের সবকিছু নিয়েই সে বিরাট। এই পঞ্চভূত হতেই জীবজগতের সৃষ্টি, সেখানে বাস্তব ছাড়া নয়। অতএব আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে আত্মিক জগৎ, প্রাকৃতিক জগৎ এবং জীব জগৎ সবকিছুই আছে। আবার জীব জগতের মধ্যে আছে ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো নীতি আধ্যাত্মিকতাবাদের বা আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। এই সচেতনতা যদি জীবের মধ্যে জেগে ওঠে তবেই হবে আধ্যাত্মবাদের পূর্ণতর রূপায়ণ। মানুষের মঙ্গলের জন্যই মতবাদ, মতবাদের মঙ্গলের জন্য মানুষ নয়। এই পৃথিবীতে যত মতবাদের প্রচার হয়েছে তার মূল লক্ষ্যই হল মানুষের মঙ্গল কামনা। বাস্তব বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদ একে অন্যের পরিপূরক, একই সূত্রে গাঁথা। দুই মতবাদের মূল লক্ষ্য হল সর্বমানবের, সর্বজাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। যদিও দুই মতবাদের চিন্তাভাবনা, প্রয়োগ প্রণালী, ধ্যান ধারণা ও কাজকর্মের প্রকারভেদ হতে পারে,
শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রিস্ট, হজরত মোহাম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যাদের আমরা ভগবান আল্লাহ গড বলে থাকি, তারা যুগ যুগ ধরে মানব জাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তির জন্য প্রকৃত পথের সন্ধান দিয়েছেন। আধ্যাত্ম চেতনার পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষ। সমাজ সংসারকে নিয়েই আমাদের আধ্যাত্ম চেতনা। সমাজ সংসারের সার্বিক উন্নতিকল্পে আমাদের দেবদেবীরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। মহাভারতের যুগে মহাপ্রেমিক মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন সমাজ জীবনে সর্বত্র মনুষ্যত্ব পদদলিত হচ্ছে। সমাজপতিরা স্বৈরাচারী হয়ে সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। এই অবস্থার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন এক আমূল পরিবর্তন, যার পরিণতি অসম্ভাবী যুদ্ধ। তিনি জানতেন যুদ্ধের ফলে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে সর্বতোভাবে। তাই তিনি যুদ্ধ না করে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নামে পরিচিত। ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধ অর্থাৎ বিপ্লব, ঘুণ ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে চুরমার করা, এক নতুন শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করা শ্রীকৃষ্ণ তাই চেয়েছিলেন। বাস্তববাদীরা মানবতার জয়গান করছেন, আধ্যাত্মবাদীরাও বাস্তবে বৃহৎ গঠনমূলক কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। বাস্তব জীবনে সমাজ সংস্কারকরা চেয়েছেন শ্রেণীহীন সমাজ। সেখানে ধনী দরিদ্রের আর্থিক বৈষম্য, জাতপাতের বৈষম্য দূরীভূত হবে। মানুষের মধ্যে আসবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত হবে। ধীরে ধীরে সমস্ত শ্রেণীভেদ বিলুপ্ত হয়ে সমস্ত সমাজে হবে এক অখণ্ড জাতি। সমস্ত সমাজ হবে এক সূত্রে গাঁথা। বাস্তববাদী বেদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ। বেদের ধর্ম বাস্তবের ধর্ম। সেখানে আছে সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনা, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কথা, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার কথা। জন্মগত অধিকার নিয়েই এই সাম্যবাদ। প্রকৃতি স্বয়ং সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠিত। প্রতিটি মানুষের মধ্যে বাস্তবতার ধারায় আধ্যাত্মবাদ ও সাম্যবাদের সচেতনতা সুরটি জাগিয়ে তোলার জন্য জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রী শ্রী বাল ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে, কখনো বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃত তত্ত্বময় বেদ তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশ মতো এই অমৃতময় বেদ তত্ত্ব ছোট ছোট গ্রন্থাগারে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। যে সকল ভক্ত গুরুগত প্রাণ ভাই বোনেরা আন্তরিকতার সাথে এই বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করেন, তাহাদের জন্যই আমাদের এই পরিবেদন। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা বাস্তব ছাড়া নয়। জীবনে চলার পথে যে যা কিছু করছে কোনোটাই আধ্যাত্মিকতা ছাড়া নয়। যারা বনে গেছেন, ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তারা যে বিরাট কিছু করেছেন এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। আবার যারা স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর সংসার করছেন, তারা যে খুব মায়া মোহ পড়ে গেছেন সেটাও ঠিক নয়। যারা বনে গেছেন, শাক পাতা যাই খান, আহার নিদ্রা কোনোটাই বর্জন করতে পারেননি। আর যারা আশ্রমবাস করেন তারা তেমন তাদের চেয়ে বড় নয়। যে যেখানে আছেন সেটাই তাদের বাসস্থান, সেখানেই তারা আছেন। যারা আশ্রমে গেছেন সেখানেও স্কুল কলেজ, পড়াশোনা, কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া সবই আছে। অনেকে আশ্রমে গিয়ে নাম পরিবর্তন করে গদানন্দ সদানন্দ নাম দেখিয়েছেন। তারা বেশি করে
বেশি কি করলেন, কি ত্যাগ করলেন? এই যে ত্যাগ, বেশভূষায় বাহ্যিক ত্যাগ, এটা কোনো ত্যাগই নয়। এই যেন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া, এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। সংসারে যে যা কিছু করছো কোনোটাই আধ্যাত্মিকতা ছাড়া নয়। আমি অনেককে আশ্রম থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের মা বাবার কাছে কোলে ফিরিয়ে দিয়েছি। এতে অনেকে আমার উপর রাগ করেছে। ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা কিছু নয়, নীতি হিসাবে সবই এক। একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, নাক, কান, চোখ, মুখ ইত্যাদি নাম আলাদা হতে পারে। শরীরের যে কোনো অংশকে ধরলে দেহটাকেই ধরা হয়, একই অঙ্গের বিভিন্ন অংশ মাত্র। পাহাড়ে এক সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। সে বলেছিল রাজনীতি আর ধর্মনীতি আলাদা। আমি বললাম একই পৃথিবীর ভূগর্ভের সন্তান আমরা, একই প্রকৃতিজাত সন্তান হিসেবে আমাদের জন্মগত দায়িত্ব রয়েছে। তা দিয়েই পৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। যারা বসে বসে অন্যায় সর্বনাশ করছে, ধ্বংসের মুখে ফেলে দিচ্ছে, তারা তো আমাদের বন্ধু নয়। আমরা দেবতাদের পূজা কেন করছি, দেবতাকে স্মরণ করছি কেন? তারা অসুর নিধন প্রকল্পে যে যে অস্ত্র ধারণ করেছেন, আমরা সবাই অস্ত্রকে সাথে সাথী করে যারা দেশের ক্ষতি করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব। আজকের এই অনুষ্ঠানে শ্রী শ্রী ঠাকুরের এই আধ্যাত্মিকতা এবং বাস্তবতা সম্পর্কে একটি ছোট্ট অংশ আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর সারা জীবন তার সমস্ত ভাষণে, সমস্ত বক্তব্যে সবসময় প্রকৃতির তত্ত্বকে মানুষের নিজের তত্ত্ব হিসেবে সামনে রেখেছেন। মানুষকে বলেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে পাঠ করো। আধ্যাত্মিকতা আর মানুষের জীবন তত্ত্ব, বাস্তবতা একই জিনিস, এটা এক ছাড়া ভিন্ন হতে পারে না। এই বলে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রথম প্রোগ্রাম আমরা শেষ করছি। আমরা এবার ঠাকুরের ওপর একটি ছোট্ট ভিডিও আপনাদের সামনে তুলে ধরব। রাম ও নারায়ণ রাম, রাম ও নারায়ণ রাম, রাম ও নারায়ণ রাম। Regard the omnipresent sun as an inkpot, and your conscience a pen. Take the sun's bright ink and write with the pen of conscience on the canvas of your mind. I tell you, uncle, in confidence, that there'll be no mistake. In your 13th generation will I return, newly formed. That you're my uncle and I your nephew, so will we remain then. Those services left for completion by the avatars will I accomplish at an auspicious hour, when I'll return with the ultimate aim of bringing back the age of truth. Germinated as a seed, sprouted as a tree, I'll fructify and will return as a seed back to the earth again. Yada yada hi dharmasya glanirvavati. Whenever there's a decline of righteousness and rise of unrighteousness, then I send forth myself for the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of righteousness. I come into being from age to age. From the depth of space, as a bolt of light descending unto this earth, did he take the form of man and take the name of Balok Goshai. Address the village of Medini Mondol, residence the house of 12 brothers. My father and uncles were great scholars.
They used to teach at a Sanskrit school and would till the land and plough the field. It was the night of Kali Puja on 9th November 1920. Without a name-giving ceremony, he was named Birendra. Gradually, everyone came to know of him within the family and without, in the neighborhood and outside, in the village and beyond. Even strangers to the family became dear to him, and their number increased every day. Birds and beasts, plants and trees he made his own, and they him. By receiving and giving love did grow up the God of love. The Panchayat Patrika reported, lately in Dhaka, a great man of tender age has arrived, His Holiness Shri Birendra Chandra Chakraborty. His wisdom, grace and kindness reigns unbounded. He has made an ambrosial stream flow along many a dry river. The angst of many men and women has turned into roses by his touch. Even staunch atheists, by experiencing his yogic magnificence, are ready to become his disciples. I'm mingling in the most common way with the most common people. I do not pretend to be a guru or an avatar or God. My goal is to rouse everyone from slumber. It was here that he underwent the 22-day-long Nirvikalpa Samadhi. The aim was to seek the real essence, the truth behind it. What happens to one absorbed in Samadhi? During Samadhi, the sadhaka transcends the conscious state to reach the subconscious. Outwardly inert, he remains nonetheless awake inwardly. He arrives at an apparent condition of death. Even while awake, he is not aware of anything, and yet a realization continues to be effective. Being in unison with the soul of nature, the inner soul reaches the higher level of existence. The endless mind then continues to flow like a free-flowing fountain. সেদিনে সেই শিশুই সর্বশক্তিমান, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ, অমৃত পুরুষ ঠাকুর শ্রী শ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ। জীবনের চাকা ঘুরছে, চলছে, শেষ অবধি চাকা, শেষ পর্যন্ত না যাওয়া অবধি এই চাকা ঘুরেই যাবে। যাত্রীরা রথে চড়ে চলছে চলার পথে, কবে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছবে দিন ধার্য আছে ঠিকই, বলতে পারছে না। তাই এই আবর্তনের বিবর্তনের চক্রের চাকা সমস্ত গ্রহ উপগ্রহরা ওই চাকার চক্রে এক ছন্দের ধারায় আপন চক্রে আবর্তনে ঘুরে ঘুরে যার যার কর্তব্যতা পালন করে যাচ্ছে। এই কর্তব্য নির্ধারিত হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী। এইভাবে চলছে আবহমান কাল থেকে। এই কাল ও চক্রের গ্রাসে
সবাই এই চাকার ঘূর্ণি পাপে সবাই করছে, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রায় মনে করছে আমার বেলায় ঠিকই আছে, টাকাটা ব্যক্তির বেলায় অপেক্ষা করছে না, সবার বেলায় সমানভাবে ঘুরছে, কারো চাকা এদিক ওদিক হচ্ছে না, সমান তালে সমানভাবে ছন্দে ছন্দে তালে তালে এই চাকা চলছে। কিন্তু কি হচ্ছে, প্রত্যেকেই ভাবছে ষড়ঋতুর মতো শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আবর্তনে আসছে যাচ্ছে, তেমনি জন্মের থেকে বার্ধক্যতা অবধি সেই পরিবর্তনের পর আবার পরিবর্তন, তারপর মৃত্যুর গ্রাসে শেষ সীমানা টেনে দিচ্ছে। এই চক্রের উদ্দেশ্য বুঝিল না, জানিল না, কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে, কাজ হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির কর্তব্য কাটায় কাটায় তার কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে। যাদের কাজগুলো করিয়ে দিচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না কেন এই কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে, কি স্বার্থ এই প্রকৃতির জগতে, প্রকৃতির কি স্বার্থ, তার এত পরিশ্রম, এই অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জীব জগৎকে রক্ষা করে আবার বিনাশ কল্পে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগ পর্যন্ত এত এত কেন ব্যবস্থা, কেনই বা এই অবস্থা, কি সার্থক আছে বলো? কত আশা আকাঙ্ক্ষা, কত কিছু কল্পনা, কত কিছু এর ভিতরে, এই সময়টুকুনের ভিতরে এক একজনে এক একভাবে করছে, করে আসছে। সবাই তো জানে এই অল্প সময়ের মাঝে কল্পনাগুলো শেষ করে উঠতে পারবে না, শেষ করা যাবে না, কিন্তু আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হচ্ছে না। তাই আমাদের জীবন যাত্রার পথে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের হৃদ্যতা রেখে আজ যে চলার নিয়মগুলো আমরা পাচ্ছি, কেউ কারোর সাথে যখন শেষ সম্পর্কের ছেদন করে যখন চলে যেতেই হবে, সব সম্পর্ক চুকে যেতেই হবে, তবে কেন এত হৃদ্যতা, কেন এত ভালোবাসা, কেন এত আশা ভরসা, কেন এত নির্ভরতা, কি আশার উপরে এইসব?
একটা উদ্দেশ্য জানা থাকলে তার উপর নির্ভর করে সব কাজ করা যায়। কিন্তু এখানকার উদ্দেশ্যের উপরে নির্ভর করে এত বড় গুরু দায়িত্ব নেওয়া চলে না, যায় না। সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। যাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসছি, ভালোবেসে যাচ্ছি, নিজেকে উৎসর্গ করছি, সে বিদায় নিয়ে